So good day mga ka-farmers no. So ara kami diri sa Bungsoma. Magbunyag kami sang itong pichay nga gitanom no. So si Papa, ang ginano niya ang isa ka plat kay may itanom kami dira. Nga gulay yapon no. So ari, patay tubig diri sa nagtuwing no. Ay para ilag naton. Sa aton yung mga pichay. So unique nga aton nga kwan, nga nagbunyag no. Kay ari lang. Sulutan mo lang buli. Katotoo sa aton nga mga bitchay nga tanong.